Assalamu alaikum sonin ko aro sonin kan mukano ora khasu kuni khadi na khanta na khasu jomun kha khairi muru lenko gudi safe video be kam mayani e manne khanci duna lenki hadam re minga fo banira ga nga tokan chundu men no nanti do mu jogi roni nge mingan kara nti ampana mingan karantu mungun ay famini parce que so yongon tan na diga men go lemni nda adana ko khirse ndana kara ay famini diga me go ndum na mu gido makko nginda mi do meme go roni nga wallahi nyam patalla khalantu mungun kham makatinti yampana ma ni nyengan nyon ko fare ko tabe lanti yampana kati ma gar kebe nya awto wati ni yongona hadamare men nan cimmi asren ser suga ranga brena ngana siminante seredu mu funya nan kindan ken to wallanti yampana kama makalle ngan nangutu pourtant nan patan dan na simmi gari nantin ka ndu funya ya gode ken kaman kanda tinti yampani maksu aranya nanti gemmen kama parce que hadamare men posren pay kebe ga yampana on tisna ga mungu serante serante forcé manga munguro fobe gir nyanga to xenyan yampe allah e mulla sere makta mutuge breke mumu mangi bre ambre ndankalle na kay gana haran toro am palle danjo nanko am palle danjo makta mutuge illi kere ko tamanati ngama sere be ga fo nyani mpalle nanchage na njo aranya ne lantu mungu bawna hakle nga simmene ana fo serendo fo burin cimmana parce que soni gonta hakle ni jiwurunti ata sikki na to ga simmene anda simme fo sere a simmene fo burenga khandi yam bana makalle ma de be makkengo angen fo nya yego kinga tin tam bana makalle sikken ko tonade khoronya pa miyama yo an kabe ga birin anganya no golbur nyange mbana anga soronya toron angnya kharali tinye sumpunchu kam mamala timala tinya amulo suye sorsoanna kinye soronchu suga kanna nga talla kharamburaw soronchu ga tange murna nga jange talla kharamburaw an kana ndur ko tanna kumpraw diga mbure diga mamante antu munginde sondo mburaw fo srefe yego eno kengi jinketinia agi diga musko mo harwara ni ko anda bu ngirano kan ko dasu bin kebe na tunde akhi du kaba du frakh bakke kenga igaten haramre men an to kanne ne ko ko fini abat kinyandindi munafaxaxu digambur konge haramre men to kenene do quoi fumbe ge fatante fante fi fa tokono fumbe ge nan cefe anna nyan cefe anna sefetay man no sumpuni gu bonon sas oga sefene me falle yogo sumpun no soron cukane tarani ni nya gana griga kebe ko ngana asuga tange murna harandare men daga de ndatan ko han no katre men aya war akhibare ndagre ko ni katre khibare en khar war angen sem ken nangem ma yi mutun ta khunya khabila no asuga kanna tanni na ngana sefa suga kanna harmere me breke kat kalle ke banan annamre mo ko churu dan nya yampana makati ken tampana ma kalle nga ninguto an kar funya yogoy sor suga bren ke nyaxen kam mangana fosrene ber yobo andom na funya yogor toro har khum na yanci mande nan tandum ke nyagri toro khayam pamma angen namel fo andu wala ngede ne kat war ndo wara ne bere khwa o ku sumpuni ndo ka sumpuni ngani yimme ku sumpuni ndo ka sumpuni kun ta fi maduna gangri o butun to ngame on tu jofene me or me wara or me bolo khwa onda har gam kille besuni karamutu indata ndang sefanda kati filla ga nawar ay ngedo ke maduna gangri serega nan jamba ngaklen to xani me finta xro nan dana sakata na illa jamban sereg baranga ngir tu max bare du tangé serega tam mulla ngir tu maxa khoni xa du tangé xa maxa tagar kebe nyanke melne ke yama furungu me antwala akem bono arabu nyanga an kata to ko ma furungu me xabano ma xambang to munya nan la rotaga mu bana no sonu ma kuntu bano sonu ma kuntax bano ka haramre megitanda munyiti foto khintenya igitanda awara iti fo momantenya igitanda tokono itanna setani nya tokono igitanda seberi itanna fi burnyange nya wara ora kutu awo bre no onira go melia angana mgo tonko ngana katin tonko ngana ro tonko ngero gijin katemeri aro kawdunta ko meri tonko ngero meredo duma yankanta khwalli parce que alla bannang duma yankante mulla serenna du doro
to ngunya na kifin be me dudoro buru manga soron kutullo Allah tumulla kon maro mu khoro nyamba o meto mungu serenta sere kitorona falle kankan manga mungu kha khorondu khoto khoro nyamba mema fal ma kan chefendu fi bur nyangu mey fi bur kongu mey kiyemba kenda khen na natin kama wallahi nyampa fofo ganyani mpalla ganyani njo ngatu nyampa aranya lantu mungu kha wallahi nyampa ngama nganna yampa Allah na yampo suma bawni ga kibi nyana fo bre anken kentu an kay fo ko nyana yo kay fo bre anna ko sumungu do kan na medi ga kibi nyana ke fo bre mangira kentu mungu makalle nganna mutu khorna kumbre mu gono khorna kunya farahu khorna kumbre mu gono khorna kunya wara khorom mel metalla beke kat kalle kani ser suga dan natu nanti to lokita banet bane ona kunya ro yungo lodin tere ke duna dum birente fofo surono angana wosutu na burena mahanga kota kenni fallo ko yanga angana lumulla kumandani nga nasi mangelo munya romu kutullu mu betromu anga romu kube safana anga khufini kamma anga wurna anga telidan kiyendo wuro kuro inya wandro munchu kane tangol burnyangu tampi burnyangu tanganyu buru anga ndu harono anga nyum allo mungal falle anga lumun torono angi telefini romu kube angi safana ko tangana kara kullu muy manamuti nan nyutu ina mberalla andi fete bakme andaga man nandu kuno remmentuno khalsintuno fofontuno angol anke ngarambire kisunya gollu bure khorondo khotuna kunara khoronya pimbe maka khorna fi burnya ngu tokono khorna fi bur kongo khorni wara sere mak mel fo kankanga balla maka du dro buru soro ngar ndambati kan kanjunu katu dro khoto keto ngati ngen toko sor stanget kebe kenyani dina nyimnu ka kabante nyani silama ko telli otin silam ni nyanoy fo gebe to silama ko ngor kenchembia noy melu mbotu aka silama ko yonki lungu na telle sonin kan kamukano digam ko nokko benda serbe toro khana khaqe to nda khaari khamare me khama kombe ago tui am jerengi to kon bawna musanko sakatana muri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh digam ko nokko be na torandi o fabni o mani o akhini afo khore nda fo tuguni o yampe murna sumo haramare men munguntenya anjumina wakati kesu amati man takati men wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh demba jimera